अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं? बच्चों अब आप पेज नंबर 14 पर आ गए होंगे। चैप्टर नंबर 2, पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट। बच्चों आप वर्ड्स टू नो की तरफ आएँ। मैं आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ। बैटरी किला, ब्लैकस्मिथ लाहौर, चर्च यार्ड गिरजा का कब्रिस्तान, कॉर्स खरदरा, कॉन्वेक्ट कैदी, फाइल रेती। यानी ये एक किस्म का एक टूल होता है जिसकी एक साइड रफ होती है जो घिसने का काम देती है। ग्रब खुराक, मार्श दलदल, नेटल एक कांटेदार बेल, ऑर्फन यतीम, रेवनेसली भूखों की तरह खाना यानी भूखा शख्स, टॉमस्टोन कतबा, वेदर कॉक ये एक तरह का डिवाइस होता है जो हवा की डायरेक्शन बताने के काम देता है। वाइल्डरनेस वीराना। बच्चों अब नीचे पैराग्राफ की तरफ आएं और मेरे साथ साथ उंगली रखकर पढ़ें। माई फादर्स फैमिली नेम इज़ प्रिप एंड माई फर्स्ट नेम इज़ फिलिप, बट एज अ चाइल्ड आई could not say either, so I called myself Pip and then so did everyone else. बच्चों अब मीनिंग की तरफ आते हैं। मेरे वालिद का ख़ानदानी नाम प्रिप है जबकि मेरा पहला नाम फिलिप है, लेकिन मैं बचपन में दोनों को ही अदा नहीं कर सकता था, इसलिए मैं अपने आप को पिप कहता था और फिर हर कोई कहने लगा। I say that my name is Prip because that's what is written on my father's tombstone and it is what my sister told me. My sister is married to the blacksmith. मैंने कहा मेरा पहला नाम प्रिप है क्योंकि मेरे वालिद के कतबे पर यही लिखा है और मेरी बहन ने मुझे यही बताया था। मेरी बहन की शादी एक लाहौर से हुई है। We lived in a marshy area down by the river. One day I stood in the churchyard and looked over my parents' tombstone at the dark flat wilderness beyond the churchyard. The marshes were crisscrossed with ditches and mounds. In the distance I could see the grey line of the river and then far away the sea. It was a cold day. हम दरिया के पास समंदर से चंद मील के फासले पर दलदली इलाके में रहते थे। एक दिन मैं गिरजा के कब्रिस्तान में खड़ा हुआ था और वालिदैन के कब्रों के कतबों के ऊपर से कब्रिस्तान के परे तारीख खस्ता वीराने को देखने लगा। दलदलों और नालों और टीलों के आड़े टेढ़े सिलसिले फैले हुए थे और दूर फासले पर दरिया की सुरमई लकीर और फिर बहुत दूर से समंदर को देख सकता था। वो एक सर्द दिन था। बच्चों अब पेज नंबर 15 पर आ गए। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें। द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड. I suddenly realized that I was an orphan and I began to cry. ग्रे आसमान और ग्रे ज़मीन ने मुझ पर उदासी तारी कर दी थी और मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं यतीम हूँ और मैं रोने लगा। Hold your noise, cried a terrible voice. It came from a man who had just stepped out from behind a gravestone. Keep still or I will cut your throat. एक खौफनाक आवाज़ आई, शोर बंद करो। ये आवाज़ एक आदमी की थी जो अभी अभी एक कतबे के पीछे से निकला था। This man was frightening. He was dressed in rough grey clothes and he had a big iron chain on his leg. He was an escaped convict. His shoes were broken and he had an old rag tied round his head. He was dirty from being soaked in the muddy water from the ditches. He was covered in scratches from nettles and stones.
He limped and shivered and glared and growled. His teeth chattered in his head as he seized me by the chin. یہ آدمی خوفناک تھا یعنی ڈراؤنا تھا. وہ کھردرے سرمئی کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کی ٹانگ میں لوہے کی بڑی سی زنجیر بندھی ہوئی تھی. وہ ایک مفرور قیدی تھا یعنی بھاگا ہوا قیدی تھا اور اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کے سر کے گرد پھٹا پرانا کپڑا بندھا ہوا تھا. نالوں کے گندے پانی میں بھیگنے کی وجہ سے یعنی بہت ہی گندا ہو رہا تھا. یعنی کہ وہ بھاگ رہا تھا بچوں، تو پھر بھاگتے بھاگتے وہ نالوں سے گزرا، کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرا تو بہت زیادہ گندا ہو چکا تھا. کانٹے دار جھاڑیوں اور بوٹیوں اور پتھروں کی وجہ سے اس کا جسم خراشوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ لنگڑا رہا تھا اور کانپ رہا تھا اور کڑی نگاہوں سے گھور رہا تھا اور غرا رہا تھا. اور اس نے مجھے چن سے دبوچا تو اس کے دانت بج رہے تھے. "Oh, don't cut my throat, sir," I pleaded in terror. اوہ میرا گلا مت کاٹو، میں دہشت کے عالم میں اس سے گڑگڑایا. "Tell me your name," said the man quick. مجھے اپنا نام بتاؤ، آدمی نے مجھے کہا جلدی سے. "Once more," said the man, staring at me louder. ایک بار پھر اس آدمی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، بلند آواز میں بتاؤ. "پپ پپ سر." اس نے کہا، "پپ پپ جناب." "Show me where you live," said the man. "Point out the place." مجھے بتاؤ تم کس جگہ پر رہتے ہو، اس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کرو. I pointed to where our village lay, a mile from the church. بچے نے اپنی فنگر سے اپنا گھر اور جس جگہ پر رہتا تھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جو گرجے سے 1 میل کے فاصلے پر تھا. The man looked at me closely. Then he turned me upside down and emptied my pocket. There was nothing in them but a piece of bread. The upside down view of the church righted itself when he placed me on a high tombstone. I sat trembling while he ate the bread ravenously. اس آدمی نے مجھے نزدیک سے دیکھا اور مجھے الٹا کر دیا اور میری جیبیں خالی کر دی، لیکن اس کی جیب میں کچھ نہیں ملا تھا سوائے ایک روٹی کے ٹکڑے کے. گرجے کا نظارہ اوپر نیچے ہو رہا تھا. وہ ٹھیک ہو گیا جب اس نے مجھے قبر کے اونچے کتبے پر سیدھا کر کے بٹھا دیا اور میں کانپتے ہوئے بیٹھ گیا اور اس آدمی نے بھوکوں کی طرح روٹی کا ٹکڑا کھایا. "Now look here," said the man. "Where are your parents?" وہ آدمی بولا میری طرف دیکھ کر، "بولو تمہارے والدین کہاں ہیں؟" "There, sir," said I. میں نے کہا، "وہاں جناب." The man jumped and made a short run, but then he stopped and looked over his shoulder. پہلے اس آدمی نے جمپ لگائی اور تھوڑا سا دوڑا اور پھر رکا اور اس کے شولڈر کے اوپر سے اس نے دیکھا. "There, sir," I timidly said, pointing to the tombstone. بچہ سہم کر بولا، "یہاں سر." اس نے ٹامب اسٹون کی طرف اشارہ کیا.